তিনি যারা এডিসি স্টাফ তোমাইনো এবং রাজ্য সরকারে যারা স্টাফ তোলাইরা নরক তাগিরি চীনে যে লাস্ট ফাইট চীনে যে বোবাগ্রানি যে অবস্থা যে আইডিওলজি বোবাগ্রা তামসা বোবাগ্রা আমি সাগো आं যখন বিজেপি তংফুনি আনি রতীশ বাবু সাকা হংস আনি রাজবাড়ি দङ আনি বুফা বুসু সত্য পুরুষনি যে সম্পদ আं जाबाया आं केन तिनियानो माफाय आं कांग्रेसनि प्रेसिडेंट आं कांग्रेस प्रेसिडेंट या कागोय पयला जाति उलो पार्टी होननाय आं तिनि आं पयला जातिनि बाय सामु तांनानै फायदो ताबुखाय पयला ब जाति उलोबो जाति जों पयला जातिनि बागै सामु तांनाय तारपरे खायसे जातिनो जखन सिकलुकजाक दफाना जखन सिकलुकजाक जागानि जखन गुलुकजाक जागानि तिसाय तुमि फायनाय तारपरे खायसे जों पार्टी चिंता धारा खायनाय सब नेता होनाय सब मंत्री होनाय सब एमएलए होनाय सब आनि दायित्व लानाय सब आनि डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट होनाय तिनि हंस त्रिपुरा बीजेपी या करे त्रिपुरा मुठा फायमाने आं डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट न सायाको आं दायित्व दि आं दायित्व निबाहि फाया आं बीजेपी दंफोरबो दायित्व अनेके साबो बीजेपी न ट्रिपल इंजिन अनेके साबो बीजेपी न ट्रिपल इंजिन डाबल इंजिन आं डाबल इंजिन नि आंबो कायसा इंजिन किंतु जत इंजिन न रिजेक्ट खालाय गाबो तिनि सिंगल इंजिन न फायो कायसा दल त्रिपुरा मुठा इंजिन ताइले त्रिपुरा मुठा इंजिन न जों फायनायके जोंबो राज्य एवं एडिसियो डाबल इंजिन खालायनानै नांनाय डाबल इंजिन खालायनानै नांनाय बाहाय कि खालायनाय अबजों एकदम तामि अब जों एकदम पुरा अब सुरुल सेरा विश्लेषण बांग्ला बायसानाके जों बखनाय काउन्सिलनि बारा जागा पर्यन्त लारिया खालाय जों हिसाब खालायबायखा खाना इलेक्शन नांनाय जेसर विलेज कमिटी खालायनानै बाय षড়যন্ত্র खालायदो राज्य सरकार जों विलेज कमिटी निर्वाचन खालायनानै प्रस्तुति लाई दङ এবং मा खालायनाय विलेज कमिटी निर्वाचन नांनाय এবং सारा एडिसि एलाका 587 टा विलेज 587 टा विलेज जों 500 नि ऊर्ध्वे विलेज कमिटी को दखल नांनाय खाना इलेक्शन नांनायके विधानसभा निर्वाचन फाइनाय 20 टा থেকে তিনি 24 টা পর্যন্ত ত্রিপুরা মুঠানি এমএলএ অন্যায় যারা খচাই কলার লোক চিনার ভাই প্রার্থী ফাইনায় বাবু এমএলএ অন্যায় ত্রিপুরা মুঠানি পরিষ্কার কর আমন ভাই নাম তিনি অনেক কিছু রাজনীতি বাসন মার্কা নারানি হলো কিন্তু সাংগঠনিক আলোচনা সাং খাইনানি কর আমন ভাই নারানি তিনি পরিষ্কার সাং তাকুর যারা আনি নাকি উচ্চ শিক্ষিত যারা তোমনাই যারা অফিসার তোমনাই ওনারা মনে তাকে জানবো সাজেশন দিব আনারা আবেদন শেখাইও নারানি ভাইদি নারানি স্বার্থ হয়তো নারা 6 মাস কষ্ট মাননাই হয়তো নারা 6 মাস লামা করি হনাই হয়তো নারা আরো 5 মাস নারা হ্যারাসমেন্ট হনাই এই 5 মাস হ্যারাসমেন্ট নো যদি চিন্তা খাইয়া হয় হ্যারাসমেন্ট নো পুগিয়া এই চিন্তা মাকে নেনি 5 মাসে আরো দুইটা অক্ষর যোগ খাইয়ে আর 500 বছরনি বাগৈ না হ্যারাসমেন্ট হনাই কাজে এই লাস্ট 5 মাস নারা কষ্ট খাইবেদি এই 4 মাস সিও 4 মাস নি পরেকে নারা কাইসা গতাল নারানি কাইসা গতাল যে আসাই মানি যে হাই খাইয়ে নারানি কাইসা গতাল সাকাল মানি হাই খাই নারানি নতুন জীবন শুরুয়াত খাইনানি বাগৈ চিনি বুবাগ্রা সামন তাইতো মতা করো চিনি থিনামি বাগৈ চিনি ভবিষ্যৎনি বাগৈ চিনি জেনারেশননি বাগৈ অমনি বাগৈ নারানি তিনি সানালাই जों ভোট এলাকা গত বিধানসভা নির্বাচন আমি যে থাকা এক ত্রিপুরা শ্রেষ্ঠ ত্রিপুরা এক বিধান